हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेज चलते शुक्रवार 4/7/2025 आम लेसन प्लान टी लिखिदेवा जहाँकि शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी द्वितीय तृतीय श्रेणी मुझे प्रथमे प्रथम श्रेणी और शिशु बाटिका आमर श्रेणी पीरियड सहित समय तो श्रेणी मुझे शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी। तेज देखो प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11:15। तो प्रथमे विषय हूँ शिशु बाटिकार गोल बैठक तार विकास दिग हूँ सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास। मुख्य धारणा हूँ परिवार सदस्यों काम। एल कोड हूँ CG4 C4-1। प्रत्याशित फलाफल परिवार क्यों सदस्य क्यों काम करते कहीपर। विशेष शिक्षण कार्य प्रश्न पचारि आलोचना। तुम माँ घरे क्यों सब काम करती, बापा घरे कौन कौन करते। TLM हूँ विभिन्न कार्यर चार्ट जेटा कि पुरुष मैंने कौन काम करते स्त्री मैंने कौ काम करते। आसला प्रथम श्रेणी सर्कल समय यार विकास दिग ना तेज यहाँ केवल आम शिशु बाटिका पिला मुख्य धारणा पिला माने परस्पर नाम पसंद नापसंद सब जानवे। एल कोड हूँ ECL 1.4.1। प्रत्याशित फलाफल पसंद नापसंद जानवे जहाँकि परिवा उपरे तापर से शिक्षण कार्य कौन करेंगे ना कौ परिवा पसंद ताहा कहे कौटा पसंद नुहे कहे और निज नाम कहे। TLM हूँ परिवार चित्र कार्ड। तापर आसीगला आमर द्वितीय पीरियड शिशु बाटिका पिला माने 11:15 ରୁ 12ଟା मध्य कौन करेंगे ना प्रसंग हूँ मुक्त खेल विकास दिग हूँ शारीरिक विकास। मुख्य धारणा हूँ निजक सुस्थ और निरापद रखापी अभ्यास विकास। एल कोड हूँ CG1 C1.1। पुष्टिकर खाद्य प्रति रुचि रखा खाइबा और खाद्य नष्ट न करिबा धारणा पाइबे। तापरे एक्टिविटी हूँ कौन परिवेषण खाद्य नष्ट न करने सचेतनता खाद्य नष्ट हो नथिबार पिक्चर गुड़ाक से देखिए जहाँकि आम TLM। प्रथम श्रेणी पिला माने मौखिक भाषा जहाँकि बाड़ी बगीचा चल बुलवा और देखा तार मुख्य धारणा हूँ चित्र आधारित मौखिक प्रश्नर उत्तर कहे आलोचना हम। तापर एल कोड हूँ DG2 ECL 1.3.5B। तापर आसर चित्र संबंधी प्रश्नर उत्तर कहीपर पूर्ण वाक्य कहे आमर एक्टिविटी आसीगला। तो एक्टिविटी कौन ना बाड़ी बगीचा थी फूल फल को देखिकी कहे आमर कार्यफल 21 पृष्ठ 21 को से करेंगे। TLM हूँ फूल फल परिवार चार्ट आ विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिकाटी आमर दरकार। तापर आसीगला शिशु बाटिका तृतीय पीरियड 12ଟା ରୁ 12:40 संख्या और परिवेश ज्ञान जेटा कि रोचे विषय। तापर आमर विकास दिग हूँ बौद्धिक विकास आउ मुख्य धारणा हूँ कौन ना गृहपालित पक्षी मान नाम कहे। एल कोड CG7 C.7.1। प्रत्याशित फलाफल गृहपालित पक्षी मान नाम से जानवे। तापर एक्टिविटी पक्षी मान चित्र काट दि पक्षी मान अलग करेंगे। TLM हूँ पक्षी मान चित्र काट। तापर आसीगला आमर प्रथम श्रेणी मिछि मिछिका तार मुख्य धारणा हूँ साथी को विभिन्न कार्य साहाय्य करेंगे। एल कोड हूँ DG1 SW 3.11। तापर तार प्रत्याशित फलाफल हूँ साथी को विभिन्न कार्य साहाय्य करेंगे जमीती साहाय्य करेंगे अभिनय करके दर्शेबे। जमती कि गोटे एक्टिविटी दिहला जे गोटे पिला चली पार ना तुम साहाय्य कर तो पिलाटी अभिनय करके देखब। मुझे TLM नहीं ऑडियो विजुअल माने आम जो आम पाइचु जो टैबलेट से टैबलेट साहाय्य पिला विभिन्न पिला अभिनय देखी पारिबा। तापर आसीगला आमर चतुर्थ पीरियड 12:40 ରୁ 1:15। शिशु बाटिका पिला मानकर हूँ कला सौंदर्य और सृजनात्मक विकास जेटा कि आमर विकास दिग हूँ कला सौंदर्य विकास। तापर आसीगला मुख्य धारणा विभिन्न उपकरण व्यवहार कर भिन्न कौशल अन्वेषण करेंगे। एल कोड हूँ CG12 C12-1। तापर विभिन्न उपकरण व्यवहार कर भिन्न भिन्न कौशल अन्वेषण करेंगे। तार आमर एक्टिविटी कौन ना निम्न चित्र को हरड़ डाली चाउल आदि अठा देकी लगे जमी आंब आम अंडा नहीं पार आलू कर कदली कर विभिन्न चित्र काट देकी अठा देकी लगेगा। तापर आसीगला आमर कौन ना प्रथम श्रेणी पिला माने से माने कौन करेंगे ना बाड़ी बगीचा विषय नवा आस खेली खेली जाना तार मुख्य धारणा चतुर्पाश परिस्थिति सिद्धांत निर्णय करेंगे। एल कोड हूँ DG3 IL 3.28। तापर घटना को देखिए परीक्षा कर सिद्धांत नहीं पारे आम रंगीन किसी कागज टुकड़ा दबा जेटा कि चट्टान पकईकी से आकृति पर ठिया हुआ जमी त्रिभुज गोल चतुर्भुज आकृति को आम नहीं पार कौन ना TLM रूप में। तापर आसीगला पंचम पीरियड 2ଟା ରୁ 3ଟା शिशु बाटिकार पिला माने भाषा और साक्षरता उपरे तांकर रहिबो विषय
যেটা বিকাশର ଦିଗ ହେଉଛି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଲୋକର ହେଉଛି CG10 C.10.6। ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ମାନେ ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା ଯୋଉ ଧାଡ଼ିଟି ଗାଇବି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଗାଇବି ସେମାନେ ତା ପର ଧାଡ଼ିଟି ଗାଇବେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୂଷା କବିତାର ଚାର୍ଟଟିକୁ ଟାଙ୍ଗିଦେବି ଯେଟାକି ସେମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ରଚନା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ତ ବିଷୟ କୋଉଟା ସେଇଟା ନା କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟା। ତାପରେ ଲୋକର ହେଉଛି DG1 SW 4.18। ତାପରେ ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ରଚନା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ଚ ଅକ୍ଷରକୁ ବିରି ବା ଡାଲିରେ ସଜେଇବେ। ଏଥିପାଇଁ TLM ହେଉଛି ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ, ବିରି ଓ ଡାଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30 ରୁ 11:15। ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଏଠି ହେଉଛି ବିଷୟ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା। ଏଲ କୋଡ଼ ହେଉଛି ECL 5.1। ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ କେତେଜଣ ପୁଅ କେତେଜଣ ଝିଅ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି TLM, ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ, ବର୍ଷା ସମୟ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ଏଲ କୋଡ଼ ହେଉଛି ECL 1 6.1। ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ। ତାର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁ ଆକାରରେ ବସାଇକି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଦେଖେଇବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ। ତାପାଇଁ TLM କ'ଣ ଦରକାର ନା ବର୍ଷା ସମୟର ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼। ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାଷା ଶିଖିବେ, ରେକର୍ଡିଂ ଓ ଲିଖନ, ଚାଲ ଘର କରିବା, ଳ ଲ ଫଳ ଜାଣିବେ, ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲଗାଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଳ ଲ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବେ ମଧ୍ୟ। ଏଲ କୋଡ଼ ହେଉଛି ECL 1 5.4 କ। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଳ ଲ ଫଳା ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କରିବେ ପୃଷ୍ଠା 24। ଭାଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଦିବସ 4 ସପ୍ତାହ 3 କୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ TLM ହେଉଛି ଭାଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ମାନେ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଭାଷା ଶିଖିବେ, ରେକର୍ଡିଂ ଓ ଲିଖନ ସପ୍ତାହ 3 ଆଉ ଦିବସ 4 କୁ କରିବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ, ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ଲିଖନ ପଠନ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଲ କୋଡ଼ ହେଉଛି ECL 1 6.6 କ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସରଳ ପଠନ କରିବେ। ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ କରିବେ ନା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4 ପୃଷ୍ଠା ଆକ୍ଟିଭ କରିବେ। ତାର TLM ହେଉଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ପଠନ ବାବାରେ ବୁଢ଼ୀକୁ କରିବେ, ଯାହାର କି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସହଭାଗୀ ପଠନ। ଆଉ ଏଲ କୋଡ଼ ହେଉଛି ECL 1 ତ ଯାହାକି 5.7। ତାର ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ିବେ। କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ନା ସେ ଗଳ୍ପଟି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ ହେଉଛି ତାର ଆମର TLM। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଠନ, ଗୁଡ଼ିଅ ଛେଳି, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସହଭାଗୀ ପଠନ। ଏଲ କୋଡ଼ ହେଉଛି ECL 1 6.6 ଗ। ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ପଢ଼ିବେ। ଏହା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୁଡ଼ି ଓ ଛେଳି ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଆମେ TLM ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗଣିତର ଯେଉଁ ସିଧାଗାର ଟାଣିବା ପଢ଼ିବେ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହୁଛି ଭୂଲମ୍ବ, ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଓ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ। ଏଲ କୋଡ଼ IL 5.5। ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ଭୂଲମ୍ବ, ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଓ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଓ 2 କୁ କରିବେ ଗଣିତ ଖେଳ ବହିର, ପୃଷ୍ଠା 15 ଓ 16 କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗଣିତ ଖେଳ ବହିଟାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି TLM ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗଣିତରେ ଆସ ଆମେ ଖେଳିବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଲ କୋଡ଼ ହେଉଛି ILM 6.11। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ। ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ, ଅଙ୍କକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନେଇବେ। ତ କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ହେଉଛି ମୋର TLM ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆବାକସକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆସିଗଲା ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା କରିବେ। ସେଇ ଭୂଲମ୍ବ, ବାହୁ ସମାନ୍ତର ଓ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏଲ କୋଡ଼ IL 5.5। ଭୂଲମ୍ବ, ବହୁ ସମାନ୍ତର, ତିର୍ଯ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପ୍ରତିଶତ ଫଳାଫଳ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ କରିବେ ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 4 କାର୍ଯ୍ୟପଦ କରିବେ। ପୃଷ୍ଠା 24 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ନେଇଛି।
तापर आसीगला आमर कौन ना तृतीय श्रेणी पिलामानकर गणित कार्यपुस्तिका त्रैमासिक आकृति चिन्हट करेंगे ताले मुख्य धारणा होची त्रैमासिक आकृति चिन्हट एल कोड होची ILM 6.25 तार त्रैमासिक आकृति मध्य सामंजस्य पार्थक्य जानिबे गणित कार्यपुस्तिकार सप्ताह 3 दिवस 4 पृष्ठ सत्र को करेंगे त्रैमासिक आकृतिर मॉडल गुड़ाक आम TLM रूप नहीं पारिबा। तो भावुची भिडियोटी आपण उपयोगी हम भल लगे लाइक शेयर करूँ। देखो मुझे प्रथम द्वितीय तृतीय और शिशु बाटिका श्रेणी समस्त जो लेसन प्लान टी पूरा देखी दूसरे भल भाव स्क्रीनशॉट नहीं जातु लिखिपारे। तो आम चैनल नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करने भूलु ना। थैंक यू।